بسم الله الرحمن الرحيم فانظر قرا الى آثار رحمت الله نخذ رحمت الله تا كيف يحيي الارض سرنگ ترو تازه قسم لرا بعد موتیا پس دو چوالی داغینا ان ذلك یقینا دغذات لمحيي الموتى خامخا ژوندې کوي مړو لرا وهو على كل شيء قدير او دغه الله دې پاره او سیزبانی قدرت والا ولئن ارسلنا کچرت راولی گمونگا ریحا نوا فرأو مصفرا ویني دی پسل لرا تک زیڑا لظلو نگرزی من بعدی پس داغینا یکفرون انکار کونکی فإنك لا تسمع الموتى یقینا تا نشور ولی مڑتا ولا تسمع الصم او نشور ولی کونتا دعا چغی لرا اذا ولو مدبرین کلا چو گردی دی شاکون کی وما انتا بیاد العمی او نیتا لار خودون کڑونتا عن ضلالتهم درو کی دود دینا ان تسمعوا الا من يؤمنوا ان تسمعوا ناوری یا نمنی الا من مگر آسوکو یا اوری خبر استا مگر آسوکو چی مانی روڑے یؤمنو بی آیاتنا چی مانی روڑے پایاتونو زمنگا فهم مسلمون دیدی غاڑا کی خودن کی اللہ الذی اللہ دے غزات خلقکم چی پیدا کری تاسو من ضعف د کمزورتیانا ثم جعل من بعد ضعف بیا گرزولی دی پس د کمزورتیانا قوتا طاقت ثم جعل من بعد قوت بیا گرزولی دی پس د طاقتنا ضعفا کمزورتیا وشیبتا او بڑاوالی یغلقو ما یشاء پیدا کی اللہ سچو غاڑی وهو العلیم القدیر او دغا اللہ دی پواو قدرت والا